Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. NGOs were protesting with the support of the opposition parties against the overtime law in Budapest and in several rural towns. In the countryside, demonstrations ended peacefully. In Budapest, however, a stalemate occurred and the police used tear gas against the demonstrators at the headquarters of the Hungarian State National TV. The Budapest Police Headquarters reported that after the organizer of the demonstration announced the end of the event, most demonstrators went to the TV headquarters in Óbuda, which was protected by riot police. 10 opposition politicians got into the public media building where a stalemate occurred. Politicians were not allowed near the producers as it came to clashes between the riot police and demonstrators outside, and finally the police decided to use tear gas against the demonstrators in the first row. Many people became sick in the crowd. Now, the government considers the violent acts of the last few days as unacceptable, said a spokesman of the Hungarian government. Anti-government activists poured paint over the Kossuth sculpture near the parliament, said István Hollik, who called this type of vandalism incomprehensible. What's wrong with the anti-government protesters, added the spokesman, stating that there was violence before the headquarters of the National TV headquarters. Members of the Soros network have applied their well-known methods to intimidate anyone who disagrees with them, said István Hollik. Violent provocators and aggressive demonstrators are among the protesters who do not respect anything or anyone, he said. They did not shy away from bringing stones in their backpacks in order to throw them at the building of the parliament, using pepper spray against the police, or a smoke bomb, or shooting at the window of the TV's building, he said. A strike committee will be set up by some trade unions in Hungary. The trade unions negotiated on Wednesday and decided that the members of the Hungarian Trade Union Confederation would set up a strike committee. The leaders of the Hungarian Trade Union Confederation asked the President of Hungary in an open letter to send back the overtime law to the Parliament for consideration. As the President's office did not respond in any way to their request, they tried to hand over the letter against the amendment of the Labour Code in person to János Áder. The President of the Confederation, László Kordály, held a press conference where he said that János Áder will be responsible for whether or not Hungarian workers would have a peaceful Christmas or not. If Áder would have signed the overtime law, not only demonstrations would have been expected, but according to the Vice President of the Hungarian Trade Union Confederation, at the end of the year, they will start organizing strikes from the beginning of January. Based on the experience so far, it is questionable whether the divided Trade Union Confederation and their typically passive membership may exert enough pressure on the government. The United Nations is making a very serious mistake by accepting the global migration package at the plenary meeting of the General Assembly, said Péter Szijjártó, Minister of Foreign Trade and Foreign Affairs. He added that the World Organization is doing exactly the same mistakes that the European Union was making over the past 3.5 years. And whereas a misguided EU policy only leads to dangerous processes at a European level, the global package will lead to new migratory waves all over the world. He said that the package ignores the interests of those countries and people who want to live in peace and quiet in their homeland, as they have in the past decades. According to Péter Szijjártó, the package says that all countries are affected by migration. They are either countries of origin, transit, or destination countries, but Hungary does not agree and does not wish to become any of the three. The claims of the Yellow Vest movement against the French government will be discussed within the framework of national negotiations. One of the most important claims is the introduction of a referendum at the initiative of the citizens, quoted the French news portal Les Echos, the head of government, Edouard Philippe. The head of government emphasized that he considers it to be a good idea that one of the most important demands of the demonstrators, the citizens' referendum initiative, will be discussed, which would mean reforming the political representation. The referendum is an important part of democracy, he said, adding that not every issue requires a referendum. A citizen-initiated referendum would allow a referendum to be initiated without the support of legislators if a certain number of signatures is collected.
Germany has agreed to pay a one-time symbolic €2,500 compensation to the living members of the so-called Kindertransport, announced a long-standing negotiating body of the Berlin government and Holocaust survivors. The Kindertransport members were the children, mostly Jews, who were evacuated from the European continent to Great Britain by Jewish organizations between 1938 and 1940. As a result of the anti-Jewish pogroms in Germany in November of 1938, the so-called Kristallnacht, or the Night of the Broken Glass pogrom, the British government agreed to accept a certain number of Jewish refugee children from Nazi Germany and the European countries annexed by them. Therefore, the Jewish organizations in Germany organized the evacuation of the children from the continent, and the first group of children arrived to Harwich in England on December 2nd, 1938. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu rejected the idea that Hezbollah's cross-border tunnels were built for self-defense purposes. Netanyahu also criticized the Lebanese army for ignoring and sometimes backing up the Hezbollah efforts in southern Lebanon. The Prime Minister called the Security Council to condemn Hezbollah and their supporter Iran and declare Hezbollah a terrorist organization. Netanyahu also urged stronger sanctions against them and demanded that Lebanon should not allow its territory to be used to attack a neighboring country. Netanyahu also revealed that he had asked Vladimir Putin, Russian president, to have his country stand by Israel at the UN Security Council vote. Russia often says it wants to prevent another war. The way of preventing another war is to prevent the aggression of Hezbollah from Lebanon against Israel. The Northern Shield operation was launched on December 4th by the Israeli army to investigate and destroy Hezbollah's offensive cross-border tunnels. Prime Minister Benjamin Netanyahu also announced that he had sent a warning to Hamas after the deadly attack in the West Bank, as the terrorist organization assumed responsibility for 2 of these attacks. Netanyahu referred to a controversial ceasefire concluded with the Gaza Strip in November, which ended the worst escalation between Israel and Hamas since the war in 2014. I send a clear message to Hamas: we do not accept a situation that means truce in Gaza and terrorism in the West Bank, said the Prime Minister at the cabinet meeting. The Gaza Strip is governed by Hamas, but who are also present in the West Bank. On Thursday, 2 Israeli soldiers died, and 1 soldier and 1 civilian have been seriously injured at a bus stop near Givat Asaf after a terrorist opened fire at them and then escaped. And for the weather, on Saturday, temperatures will be below zero at only in a few places. During the day, cloudy weather is likely with some rain. Winds will strengthen, temperatures will rise to between 4 and 12 degrees. The mild weather will remain on Sunday, but there will be less rain. Maximum temperatures are expected to be between 4 and 11 degrees. On Monday, we can expect more precipitation, and at Christmas, a strong, sometimes stormy, north-northwestern winds. From all of us here in Happy TV, we wish you all happy holidays and a happy new year. For further news, please visit our websites at heffytv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Nichtregierungsorganisationen protestierten in Budapest und in verschiedenen anderen Großstädten mit der Unterstützung von Oppositionsparteien gegen das Überstundengesetz oder Sklavengesetz. In den anderen Städten endeten die Demonstrationen friedlich. In Budapest kam es jedoch zu einer Pattsituation und die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten vor dem Hauptquartier der MTVA, also des ungarischen Staatsfernsehens, ein. Das Hauptquartier der Polizei in Budapest gab bekannt, dass als der Organisator der Demonstration das Ende der Veranstaltung ankündigte, gingen die meisten Demonstranten jedoch zum MTVA-Hauptquartier in Óbuda, das von der Bereitschaftspolizei geschützt wurde. 10 Oppositionspolitiker betraten das Gebäude der öffentlichen Medien, wo es jedoch zu einer Pattsituation kam. Die Politiker wurden nicht in die Nähe der Produzenten gelassen. Draußen kam es zu Zusammenstößen zwischen der Bereitschaftspolizei und den Demonstranten und schließlich setzte die Polizei Tränengas gegen die Demonstranten in der ersten Reihe ein. Viele Menschen in der Menge wurde es schlecht. Die ungarische Regierung hält die Gewalttaten der letzten Tage für inakzeptabel, sagte ein Regierungssprecher. Anti-Regierungsaktivisten haben die Kossuth-Statue beim Parlament mit
Farbe übergossen, sagte Istvan Hollik, der diesen Vandalismus für unverständlich hielt. Was ist los mit den Antiregierungsdemonstranten, fügte der Sprecher hinzu und sprach davon, dass auch vor dem Hauptquartier der MTVA Gewalt angewandt wurde. Mitglieder des Soros-Netzwerkes haben ihre bekannten Methoden angewandt, um jeden einzuschüchtern, der mit ihnen nicht einverstanden ist, sagte Istvan Holdik. Gewaltsame, provokanten und aggressive Demonstranten gehören zu den Demonstranten, die von nichts oder niemanden zurückschrecken, sagte er. Sie haben sich nicht gescheut, Steine in ihren Rucksäcken zu bringen, um sie gegen das Parlamentsgebäude zu werfen, Paprikaspray gegen die Polizei anzuwenden oder eine Rauchbombe zu verwenden oder auf das Fenster des MTVA-Gebäudes zu schießen, sagte er. Ein Streikkomitee wird von wenigen Gewerkschaften eingerichtet. Die Gewerkschaften haben am Mittwoch verhandelt und beschlossen, dass die Mitglieder des ungarischen Gewerkschaftsverbandes ein Streikkomitee einrichten werden. Die Vorsitzenden des ungarischen Gewerkschaftsbundes baten den ungarischen Präsidenten in einem offenen Brief, das Überstundengesetz an das Parlament zur Prüfung zurückzuschicken, was inzwischen nicht passierte, wie wir wissen. Das Büro des Präsidenten in keiner Weise auf ihre Anfrage reagierte, haben sie versucht, ihr Schreiben gegen die Änderung des Arbeitsgesetzes persönlich an János Áder zu übergeben. Der Präsident des Gewerkschaftsverbandes László Kordas hielt eine Pressekonferenz ab, wo er sagte, dass János Áder dafür verantwortlich sein wird, ob ungarische Arbeiter ein friedliches Weihnachtsfest haben werden oder nicht. Wenn Áder das Überstundengesetz unterschreibt, sind nicht nur Demonstrationen zu erwarten, sondern nach dem Vizepräsidenten des ungarischen Gewerkschaftsverbandes werden sie am Ende des Jahres beginnen, Streiks für Anfang Januar zu organisieren. Nach den bisherigen Erfahrungen ist es fraglich, ob der gespaltene Gewerkschaftsverband und seine typischerweise passive Mitgliedschaft die Regierung unter Druck setzen kann oder nicht. Die Vereinten Nationen begehen einen schwerwiegenden Fehler, wenn sie das globale Migrationspaket auf der Plenarsitzung der Generalversammlung annehmen, sagte Außenminister Péter Szijjártó. Er fügte hinzu, dass die Weltorganisation genau den gleichen Fehler begehen wird, den die Europäische Union in den letzten 3,5 Jahren begangen habe. Und während eine fehlgeschlagene EU-Politik nur auf europäischer Ebene die gefährlichen Prozesse führte, würde das globale Paket neue Migrationswellen auf der ganzen Welt verursachen. Er sagte, dass das Paket die Interessen der Länder und der Menschen ignoriert, die in ihrem Heimatland wie in den vergangenen Jahrzehnten in Ruhe und Frieden leben wollen. Laut Péter Szijjártó heißt es in dem Paket, dass alle Länder von Migration betroffen sein werden. Sie sind entweder Herkunfts-, Transit- oder Zielländer, aber Ungarn stimmt dieser Auffassung nicht zu und möchte zu keiner der 3 Länderkategorien gehören. Die Forderungen der Gelbwesten-Bewegung gegen die französische Regierung werden im Rahmen nationaler Verhandlungen diskutiert. Eine der wichtigsten Forderungen ist die Einführung eines Referendums auf Initiative der Bürger, wurde der Regierungschef Édouard Philippe vom französischen Nachrichtenportal Les Echos zitiert. Der Regierungschef betonte, er halte es für eine gute Idee, dass eine der wichtigsten Forderungen der Demonstranten, die Bürgerentscheidungsinitiative, diskutiert wird, was eine Reform der politischen Vertretung bedeuten würde. Das Referendum sei ein wichtiger Teil der Demokratie, aber er fügte hinzu, dass nicht jedes Thema ein Referendum erfordert. Ein von den Bürgern initiiertes Referendum könnte ohne die Unterstützung des Gesetzgebers eingeleitet werden, wenn eine bestimmte Anzahl von Unterschriften gesammelt wird. Deutschland hat zugestimmt, den lebenden Mitgliedern des sogenannten Kindertransporters eine einmalige symbolische Entschädigung in der Höhe von 2.500 € zu zahlen, kündigte das langjährige Verhandlungsgremium der Berliner Regierung und der Holocaust-Überlebenden an. Die Kindertransportmitglieder waren die Kinder, meist Juden, die zwischen 1938 und 1940 von jüdischen Organisationen vom europäischen Kontinent nach Großbritannien evakuiert wurden. Als Folge der antijüdischen Pogrome in Deutschland im November 1938, der sogenannten Kristallnacht, stimmte die britische Regierung zu, eine bestimmte Anzahl von jüdischen Flüchtlingskindern aus Nazi-Deutschland und den von ihnen annektierten europäischen Ländern aufzunehmen. Deshalb organisieren die jüdischen Organisationen in Deutschland die Evakuierung der Kinder vom Kontinent, deren erste Gruppe am 2. Dezember 1938 in Harwich, England, eintraf. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu lehnte die Idee ab, dass die grenzüberschreitenden Tunnel der Hisbollah zu Selbstverteidigungszwecken gebaut wurden. Netanyahu kritisierte auch die libanesische Armee, die Bemühungen der Hisbollah im Südlibanon zu ignorieren und manchmal zu unterstützen. Der Premierminister forderte den Sicherheitsrat auf, die Hisbollah und ihren Unterstützer Iran zu verurteilen und die Hisbollah zu einer terroristischen Organisation zu erklären.
Netanyahu forderte auch stärkere Sanktionen gegen sie und forderte, dass der Libanon nicht zulassen darf, dass sein Territorium dazu benutzt wird, ein Nachbarland anzugreifen. Netanyahu gab auch bekannt, er habe Wladimir Putin, den russischen Präsidenten, gebeten, Israel bei der Abstimmung des UN-Sicherheitsrates zu unterstützen. Russland sagt oft, dass es einen weiteren Krieg verhindern will. Der Krieg kann so verhindert werden, indem man die Aggression der Hisbollah von Libanon gegen Israel verhindert. Die Operation Northern Shield wurde am 4. Dezember von der israelischen Armee ins Leben gerufen, um die grenzüberschreitenden Tunnel der Hisbollah zu erkunden und zu zerstören. Premierminister Benjamin Netanyahu gab auch bekannt, er habe nach den tödlichen Anschlägen im Westjordanland die Hamas gewarnt, da die Terrororganisation verkündet hat, für 2 dieser Angriffe verantwortlich zu sein. Netanyahu verwies auf einen umstrittenen Waffenstillstand, der im November mit dem Gazastreifen abgeschlossen wurde. Damit war die schlimmste Eskalation zwischen Israel und der Hamas seit dem Krieg im Jahr 2014 beendet worden. Ich habe eine klare Botschaft an die Hamas geschickt. Wir akzeptieren keine Situation, die Waffenstillstand für Gaza und Terrorismus für das Westjordanland bedeutet, sagte der Premierminister auf einer Kabinettssitzung. Der Gazastreifen wird von der Hamas regiert, aber die Terrororganisation ist auch im Westjordanland präsent. Am Donnerstag starben 2 israelische Soldaten und ein Soldat und ein Zivilist wurden an einer Bushaltestelle in der Nähe von Givat Asaf schwer verletzt, nachdem ein Terrorist auf sie geschossen hat und dann geflohen war. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag wird die Temperatur nur an wenigen Stellen unter 0 Grad bleiben. Tagsüber wird es bewölkt und es könnte etwas regnen. Der Wind wird stark sein und die Temperatur steigt auf bis zu +4 bis +12 Grad. Das milde Wetter bleibt auch am Sonntag, aber es wird weniger Regen geben. Die Höchsttemperatur wird zwischen 4 und 11 Grad bleiben. Am Montag können wir mit weiteren Niederschlägen rechnen. Zu Weihnachten wird ein starker, manchmal stürmischer Nordwestwind erwartet. Hier bei Hetty TV wünschen Ihnen schöne Feiertage und ein frohes neues Jahr. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettytv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur RT TV. Moi je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. À Budapest et dans plusieurs villes de province, les organisations civiles soutenues par les partis de l'opposition ont manifesté contre la loi sur les heures supplémentaires. En province, les manifestations se sont terminées pacifiquement, tandis qu'à Budapest, devant le siège de la télévision nationale, organisme de radiodiffusion du service public national, la situation s'est envenimée et la public a utilisé à nouveau des gaz lacrymogènes contre les manifestants. Après la déclaration de l'organisateur annonçant la fin de la manifestation, la plupart des manifestants se sont retrouvés devant la siège de NTVA situé à Óbuda, qui a été protégé par un nombre important de policiers anti-émeutes, a précisé le commissariat central de Budapest. 10 responsables politiques de l'opposition ont réussi à entrer dans le bâtiment des médias publics où la situation s'est envenimée. Les politiciens n'ont pas été autorisés à s'approcher des professionnels de programmes audiovisuels, alors qu'à l'extérieur, les policiers anti-émeutes et les manifestants ont commencé à se bousculer et les policiers ont finalement envoyé des gaz lacrymogènes sur les premières rangées des manifestants. Dans la foule, plusieurs personnes ont pris des malaises. Le gouvernement considère que les actes de violence des derniers jours sont inacceptables, a dit le porte-parole du gouvernement. De la peinture a été versée par des militants antigouvernementaux sur le statut de Kossuth qui se trouve près du Parlement, a annoncé István Hollik. Il a qualifié d'incompréhensible cet acte de vandalisme qui est le problème des manifestants antigouvernementaux, a demandé le porte-parole en évoquant les actes de violence qui se sont produits devant le siège de MTVA. Les membres du réseau Soros ont utilisé leur méthode bien connue pour intimider tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, a dit István Hollik. À ces manifestations, on pouvait rencontrer des provocateurs violents et des manifestants violents qui ne reculent devant rien, a-t-il précisé. Ils n'ont pas hésité à ramasser des pierres et à mettre dans leur sac à dos pour les jeter sur le Parlement, à asperger les policiers du spray au paprika ou à utiliser des bombes fumigènes ou encore à tirer des balles sur la fenêtre du bâtiment de MTVA, a-t-il ajouté.
Une partie des syndicats va mettre en place une commission de préparation des manifestations. Les syndicats se sont concertés mercredi, ce qui a abouti à la décision de créer une commission de préparation des manifestations par les organisations membres de la Confédération hongroise des syndicats. Dans leur lettre ouverte, les dirigeants de la Confédération hongroise des syndicats ont demandé au président de la République de la transmettre au Parlement pour réflexion. Compte tenu que le cabinet présidentiel n'ait fait part d'aucune réaction suite à leur demande, ils ont essayé de remettre personnellement à János Áder leur lettre protestant contre la modification du Code du travail. À la conférence de presse, le président László Kordács a dit que la possibilité pour le travailleur à passer un Noël paisible relevait de la responsabilité de János Áder. Selon le vice-président de la Confédération hongroise des syndicats, si le président Áder signe la proposition de loi, il y aura non seulement des manifestations, mais à la fin de l'année, les syndicats commenceront également à préparer les grèves pour début janvier. Sur la base des expériences du passé, des interrogations demeurent sur la capacité réelle des confédérations syndicales désunies d'exercer une pression suffisante sur le gouvernement. L'ONU commet une erreur extrêmement grave en faisant adopter lors de sa séance plénière la Pacte mondial sur l'immigration, a déclaré le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères Péter Szijjártó. L'Organisation mondiale commet exactement la même erreur que celle commise par l'Union européenne au cours des 3 dernières années et demie. En plus, tandis que la politique européenne erronée aboutit à des processus dangereux, à des vagues de migration toujours renouvelées, limitées à l'Europe, le pacte mondial ferait de même au niveau mondial, a-t-il ajouté. Tout comme au cours des dernières décennies, la pacte ignore les intérêts des pays et des citoyens qui souhaiteraient vivre en paix et en sérénité dans leur pays, a-t-il souligné. Selon Péter Szijjártó, d'après le pacte, tous les pays sont concernés par l'immigration, soit en tant que pays d'origine, soit en tant que pays de transit, soit en tant que pays de destination. Cependant, la Hongrie n'est pas d'accord et ne souhaite entrer dans aucune de ces catégories. Maintenant, en France, les demandes des Gilets jaunes qui manifestent contre le gouvernement, notamment la plus importante qui vise la mise en place de référendums d'initiative citoyenne, seront discutées dans le cadre de concentration de niveau national, a indiqué le portail web Les Échos en citant le Premier ministre Édouard Philippe. Le chef du gouvernement a souligné que l'une des demandes les plus importantes des manifestants proposées pour les concertations annoncées la semaine passée, le référendum d'initiative citoyenne, constituait un bon principe qui permettrait de réformer la représentation politique. Le référendum est un élément important de la démocratie, mais pas sur n'importe quel sujet ni dans n'importe quelle condition, a-t-il ajouté. Le référendum d'initiative citoyenne signifie que le référendum pourrait être organisé à la condition d'avoir regroupé un nombre suffisant de signataires, même sans le soutien des législateurs. L'Allemagne a accepté de verser en tant qu'indemnité symbolique un montant de 2 500 € aux participants encore vivants de Kindertransport, ont annoncé le gouvernement de Berlin à l'organisation qui a mené depuis longtemps des négociations sur l'indemnisation des survivants de l'Holocauste de Shoah. Les personnes concernées par le Kindertransport étaient les enfants, essentiellement juifs, qui entre 1938 et 1940 ont été évacués du continent européen vers la Grande-Bretagne. À la suite de programmes contre les Juifs, tels que la Nuit de Cristal, qui ont eu lieu en Allemagne en novembre 1938, le gouvernement britannique a accepté d'accueillir en tant que réfugiés un grand nombre d'enfants juifs venus de l'Allemagne nazie, de l'Allemagne nazie et des pays européens annexés. C'est ainsi que les organisateurs juifs d'Allemagne ont planifié le sauvetage des enfants du continent. Le premier groupe d'enfants est arrivé à Harwich, en Angleterre, le 2 décembre 1938. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a refusé la théorie selon laquelle les tunnels transfrontaliers du Hezbollah auront été construits à des fins d'autodéfense. M. Netanyahu a également critiqué l'armée libanaise qui a laissé agir et parfois a même soutenu les efforts du Hezbollah dans le sud du Liban. Le Premier ministre a invité le Conseil de sécurité à condamner le Hezbollah et son principal soutien, l'Iran, et a qualifié le Hezbollah d'organisation terroriste. M. Netanyahu a aussi invité instamment à mettre en place des sanctions plus sévères contre eux et a exigé que le Liban refuse que son territoire soit utilisé pour attaquer l'un de ses pays voisins. M. Netanyahu a confié qu'il avait demandé au président russe Vladimir Poutine que son pays soutienne Israël au vote du Conseil de sécurité de l'ONU.
La Russie dit souvent qu'elle souhaite empêcher qu'une nouvelle guerre éclate. Pour cela, le meilleur moyen consiste à contrer l'agression du Hezbollah menée depuis le Liban contre Israël. L'opération Bouclier du Nord a été lancée le 4 décembre par l'armée israélienne pour localiser et éliminer les tunnels d'attaque transfrontaliers du Hezbollah. Maintenant, le Premier ministre Benjamin Netanyahu déclarait qu'il avait mis en garde le Hamas après les attaques meurtrières commises en Judée-Samarie en Cisjordanie, dont 2 attaques à main d'armée avaient été revendiquées par l'organisation terroriste ayant son siège dans la bande de Gaza. M. Netanyahu a fait référence au cessez-le-feu contradictoire passé avec le bande de Gaza en novembre, qui avait mis en terme à l'escalade la plus grave qui a eu lieu entre Israël et le Hamas depuis la guerre de 2014. J'ai adressé un message clair au Hamas. Nous n'accepterons pas une situation de trêve à Gaza et de terrorisme en Cisjordanie, a indiqué le Premier ministre à la réunion des membres de son gouvernement. Le Hamas contrôle la bande de Gaza, mais il est également présent en Cisjordanie. Jeudi, 2 soldats israéliens sont morts. Un autre soldat et un civil ont été gravement blessés à un arrêt de bus près de Givat Asaf lorsqu'un terroriste a ouvert le feu sur eux avant de s'enfuir. Maintenant, samedi au petit matin, il ne neigera que dans quelques régions. Pendant la journée, le ciel sera couvert de la pluie et de la neige sont prévus. Le vent sera vif ou fort, les thermomètres montreront entre 4 et 12 degrés. Dimanche, le temps restera doux et moins de régions seront concernées par les précipitations. Les températures maximales se stabiliseront entre 4 et 11 degrés. Lundi, de nouvelles précipitations arriveront. Le jour de Noël, le vent du nord et du nord-ouest sera orageux dans certaines régions et apportera une vague de froid. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une bonne année civile. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à hetitv.com ou à broyerpresse.com. Merci beaucoup et on vous souhaite un bon week-end.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。在反对党支持下，非政府组织在布达佩斯和几个乡村小镇抗议加班法。在乡村示威活动和平结束，但在布达佩斯却出现僵持。在公共媒体协会总部前，警察对示威者使用了催泪瓦斯。据布达佩斯警察总部报告，在示威组织者宣布活动结束后，大多数示威者前往位于老布达的 MTVA 总部，或者受到防暴警察的保护。10名反对派政客进入公共媒体大楼，形成僵持。防暴警察与外面的示威者发生冲突，政客们被禁止靠近制作部门。最后，警察对前排示威者使用了催泪瓦斯，人群中有许多人感到不适。匈牙利政府发言人表示，政府认为过去几天的暴击行为是不能接受的。István Holik将反政府活动人士向议会大厦前的构筑出现喷气，这种破坏行为实在令人费解。针对 MTVA 总部前发生的暴击事件，这名发言人质问反政府抗议这到底是怎么了？他指出，索罗斯集团成员用他们众所周知的方法恐吓人和反对他们的人。抗议之中，暴力挑衅者和咄咄逼人的示威者对任何人和事物都不尊重。他指出，为了向议会大厦投掷石块，他们毫不顾忌地在背包机装上石头，用辣椒喷雾对付警察，向 MTVA 大楼的窗户使用烟雾弹或者射击。一些工会组织将成立罢工委员会。周三的工会组织进行商谈并做出决定，匈牙利工会联盟的成员将成立一个罢工委员会。匈牙利工会联盟领导人在一份公开信中要求匈牙利总统将加班法对会议或审议。由于总统办公室并未对他们的要求做出任何回应，他们试图反对修改劳动法的信函亲自交在总统亚努什阿德。工会联盟主席拉斯洛·戈达举行新闻发布会表示，亚努什阿德要对匈牙利工人能否平安度过圣诞节负责。匈牙利工会联盟副主席称，如果阿德里亚诺签署了加班法，
不仅劳动人地会举行示威游行，而且他们将着手组织以决出的罢工。根据以往的经验，分裂的工会联盟以及往往被动采取行动的工会成员是否会对政府施加足够的压力，还值得怀疑。匈牙利外交与对外贸易部部长贝德西亚尔多表示，联合国在联大全体会议上通过全球移民一揽子计划是一个非常严重的错误。他表示，联合国犯下的错误与欧盟在过去3年半所犯下的错误相同。被误导的欧盟政策只会让欧洲带上危险旅程。全球移民一揽子计划将在世界各地引发新一波移民浪潮。他说，全球移民一揽子计划忽视了一些国家和人民的利益，或者希望像过去几十年一样，在自己的家园生活在和平与安宁中。贝德西亚尔多称，按照全球移民一揽子计划，所有国家都会受到移民的影响，无论是原籍国、过境国还是目的地国，都无法置身度外。但匈牙利不同意，也不想成为这3种国家之一。黄马甲运动反对法国政府的主张将在全国谈判框架内进行讨论。法国新闻会会上报，援引政府总理 Edouard Philippe 的话称，最重要的一个主张是在公民倡议下引入公投。法国总理强调，他认为讨论示威者最重要的一个要求，公民全民公投倡议时将是个好主意，这将意味着政治代表者的改革。他认为公投是民主的重要组成部分。他还表示，不是每个问题都需要公投。公民发起的公投将允许在无需立法者支持的情况下发起全民投票，前提是要收集一定数量的签名。柏林政府和大屠杀幸存者的长期谈判机构宣布，德国同意向所谓的儿童救援计划，就是那个 Kindertransport 幸存者象征性的一次性支付2500欧元赔偿金。儿童计划救援计划成员都是孩子，并且大多数是犹太人。他们在1938年至1940年间被犹太组织从欧洲大陆疏散到英国。1938年11月，德国发生了反犹太的大屠杀，也就是所谓的水晶之夜或随波里之夜。英国政府因此同意接受一部分来自纳粹德国的其同病的欧洲国家的犹太难民儿童。因此，德国犹太组织计划了从欧洲大陆疏散儿童的行动。1938年12月2日，第一批儿童抵达英国哈维奇。以色列总理内塔尼亚胡否认真主党跨境地道是出于自卫目的而建造的。内塔尼亚胡还批评黎巴嫩军队无视真主党在黎巴嫩南部的活动，有时甚至是支持。内塔尼亚胡呼吁安理会谴责真主党积极支持这一党，并宣布真主党为恐怖组织。内塔尼亚胡还敦促要对他们实施更为严厉的制裁，并要求黎巴嫩不允许其领土被用来攻击邻国。内塔尼亚胡透露，他已请求俄罗斯总统普京支持俄罗斯在联合国安理会投票中支持以色列。俄罗斯经常说，他希望组织另一场战争。组织另一场战争的方法就是防止真主党从黎巴嫩对以色列实施侵略。北顿行动是2月4日由以色列军队发起的行动，其目的是调查并追获真主党越境进攻的地道。以色列总理内塔尼亚胡宣布，在约旦河西岸发生致命袭击后，他已向哈马斯发出警告，因为恐怖组织已宣布对其中2起袭击负责。内塔尼亚胡提到了去年11月与加沙地带达成的一项有争议的停火协议，该协议终止了以色列和哈马斯之间自2014年战争以来最严重的冲突升级。内塔尼亚胡在那个会议上表示，我向哈马斯发出了明确的信息，我们不接受加沙停火和约旦河西岸存在恐怖主义。加沙地带有哈马斯统治，但它同时也在约旦河西岸。
周四，一名恐怖分子向以色列哨所 Givat Asaf 附近的一个公交车展开枪后逃离，造成2名以色列士兵死亡，1名士兵和1名平民严重受伤。那预计周六，若干地区气温将降到0度以下，白天多云，可能有雨，风气强劲，气温将升上至4到12度。周日温和天气将持续，那雨量要较少，最高气温将在4到11度之间。预计周一会有更多降水，圣诞节将会有强劲的西北偏北风来袭，将会有暴风雨。想祝大家节日快乐和新年快乐！更多的新闻请关注我们的网站 hetitv.com 还是 breakpress.com。祝你们周末好！ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות hetitv, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. ארגונים לא ממשלתיים ומפלגות האופוזיציה מחו יחדיו נגד חוק השעות הנוספות ביום ראשון בבודפשט ובמספר ערים אחרות ברחבי הונגריה. באזורים הכפריים ההפגנות הסתיימו בשלווה. בבודפשט עם זאת המשטרה נאלצה להשתמש בגז מדמיע נגד המפגינים במטה הטלוויזיה ההונגרית. מטה בודפשט הודיע כי מארגני ההפגנה הודיעו על סיום האירוע בשעה 6:21 בצהריים, אך רוב המפגינים הלכו למפקדת MTVA באורבודה, אשר הוגנה על ידי משטרת המהומות. 10 פוליטיקאים של האופוזיציה נכנסו לבניין התקשורת הציבורית, אך שם אירע קיפאון. הפוליטיקאים לא הורשו להתקרב למפיקים, כאשר פרצו עימותים בין משטרת המהומות למפגינים בחוץ, ולבסוף המשטרה השתמשה בגז מדמיע נגד המפגינים בשורה הראשונה. זמן קצר לאחר מכן צעק מפגין כי הם לא צריכים להיות מופתעים אם הם יותקפו. אנשים רבים חשו ברע בין המפגינים. הממשלה רואה את מעשי האלימות של הימים האחרונים כבלתי מתקבלים על הדעת, אמר דובר ממשלת הונגריה. פעילים אנטי-ממשלתיים שפכו צבע על פסלו של קושוט מול הפרלמנט, אמר אישטוון הוליק שקרא לוונדליזם הזה לא מובן. מה לא בסדר עם המפגינים האלה נגד הממשלה, הוסיף הדובר, כי יש אלימות לפני מטה הטלוויזיה הממלכתית. חברי רשת סורוס ישמו שיטות ידועות שלהם כדי להפחיד את כל מי שלא מסכים איתם, אמר. פרובוקטורים אלימים, מפגינים תוקפניים, הם מפגינים שלא מכבדים שום דבר או אדם, אמר. הם לא נרתעו מלהביא אבנים בתיקים שלהם כדי לזרוק אותם אל בניין הפרלמנט, תוך שימוש בגז מדמיע או פצצת עשן נגד המשטרה, או ירי לעבר החלון של בניין הטלוויזיה. ועדת שביתות תוקם על ידי איגודי עובדים בהונגריה. האיגודים המקצועיים ניהלו משא ומתן ביום רביעי והחליטו כי חברי הקונפדרציה של האיחוד ההונגרי יקימו ועדת שביתה. ראשי הקונפדרציה של איחוד הסחר ההונגרי ביקשו מנשיא הונגריה במכתב גלוי לשלוח חזרה את חוק השעות הנוספות לפרלמנט לדיון מחדש. מאחר שמשרדו של הנשיא לא הגיב בדרך כלשהי לבקשתם, הם ניסו למסור את מכתבם נגד התיקון של קוד העבודה באופן אישי ליאנוש אדר. נשיא הקונפדרציה לאסלו קורדש קיים מסיבת עיתונאים בה אמר כי יאנוש אדר יהיה אחראי לשאלה האם לעובדים ההונגרים יהיה שמח בחג המולד. אם יחתום על חוק השעות הנוספות לא ניתן לצפות רק להפגנות, אך לדברי סגן נשיא הקונפדרציה של האיחוד ההונגרי, בסוף השנה הם יתחילו לארגן שביתות לתחילת ינואר. מתבסס על הניסיון עד כה, ספק אם הקונפדרציה המחולקת של האיגודים המקצועיים וחברותם הפסיבית הרגילה יכולות באמת להפעיל לחץ כלשהו על הממשלה. ארגון האומות המאוחדות עושה טעות חמורה מאוד על ידי קבלת חבילת ההגירה העולמית בישיבת המליאה של העצרת הכללית, אמר פיטר סיארטו, שר החוץ וענייני החוץ של הונגריה. הוא הוסיף כי הארגון העולמי עושה בדיוק את אותה טעות שהאיחוד האירופי עשה ב3.5 השנים האחרונות, בעוד שמדיניות האיחוד האירופי המוטעית מובילה רק לתהליכים מסוכנים ברמה האירופית, החבילה העולמית תוביל לגלי הגירה חדשים בכל רחבי העולם. הוא אומר שהחבילה מתעלמת מהאינטרסים של אותן מדינות ואנשים שרוצים לחיות בשלווה ובשלום במולדתם, כפי שעשו זאת בעשורים האחרונים. לדברי פיטר סיארטו, החבילה אומרת כי כל המדינות מושפעות מהגירה, מדינות המוצא, ארצות מעבר או ארצות יעד, אבל הונגריה אינה מסכימה
ואינה רוצה להפוך לאף אחת מהשלושה. טענות תנועת האפוד הצהוב נגד ממשלת צרפת ידונו במסגרת המשא ומתן הלאומי. אחת הדרישות החשובות ביותר היא הצגת משאל עם ביוזמה אזרחית, ציטט פורטל החדשות הצרפתי לז אקו את ראש הממשלה הצרפתי אדוארד פיליפ. ראש הממשלה הדגיש כי הוא רואה בכך רעיון טוב, שאחת הדרישות החשובות ביותר של המפגינים היא יוזמת משאל העם, שנועדה לשנות את הייצוג הפוליטי. משאל העם הוא חלק חשוב מהדמוקרטיה, והוסיף כי לא כל נושא מחייב משאל עם. משאל העם ביוזמה אזרחית יאפשר משאל עם ללא תמיכה של המחוקקים, עם מספר מסוים של חתימות נאסף. גרמניה הסכימה לשלם סכום סמלי חד פעמים בסך 2,500 אירו כפיצויים לשורדי הקינדר טרנספורט, הכריז גוף המשא ומתן של ממשלת ברלין וניצולי השואה. חברי הטרנספורט היו ילדים, רובם יהודים, שפונו מיבשת אירופה לאנגליה על ידי ארגונים יהודיים בין השנים 1938 ו-1940. כתוצאה מהפוגרומים האנטי-יהודיים בגרמניה, בנובמבר 1938 וליל הבדולח, הסכימה ממשלת בריטניה לקבל מספר מסוים של ילדים פליטים יהודיים מגרמניה הנאצית וממדינות אירופה שסופחו על ידיה. לפיכך ארגנו הארגונים היהודיים בגרמניה את פינוי הילדים מהיבשת, וקבוצת הילדים הראשונה הגיעה להרוויץ' שבאנגליה ב-2 בדצמבר 1938. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו דחה את הרעיון שמנהרות חיזבאללה מתחת לגבול נבנו למטרות הגנה עצמית. נתניהו גם מתח ביקורת על הצבא הלבנוני, על התעלמותו ולפעמים גיבויו של מאמצי החיזבאללה בדרום לבנון. ראש הממשלה קרא למועצת הביטחון לגנות את חיזבאללה ולהכריז עליהם כעל ארגון טרור. נתניהו גם דחק בסנקציות חזקות יותר נגדם ודרש מלבנון שלא להתיר לשטחה לשמש לתקוף מדינה שכנה. הוא גם גילה כי הוא ביקש מוולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, שארצו תעמוד לצד ישראל בהצבעת מועצת הביטחון של האו"ם. רוסיה לעתים קרובות אומרת שהיא רוצה למנוע עוד מלחמה. הדרך למנוע מלחמה נוספת היא למנוע את התוקפנות של חיזבאללה מלבנון נגד ישראל. מבצע מגן הצפון הושק ב4 בדצמבר על ידי הצבא הישראלי כדי לחקור ולהשמיד את המנהרות חוצות הגבולות של חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוא שלח אזהרה לחמאס לאחר הפיגועים הקטלניים בגדה המערבית, כאשר ארגון הטרור נטל על עצמו את האחריות לשניים מההתקפות האלה. נתניהו התייחס להפסקת האש השנויה במחלוקת עם רצועת עזה בנובמבר, אשר סיימה את ההסלמה הקשה ביותר בין ישראל לחמאס מאז המלחמה ב-2014. שלחתי מסר ברור לחמאס, אנחנו לא מקבלים מצב שפירושו הפסקת אש בעזה וטרור בגדה המערבית, אמר ראש הממשלה בישיבת הממשלה. רצועת עזה נשלטת על ידי החמאס, אך הארגון קיים גם בגדה המערבית. ביום חמישי נהרגו 2 חיילים ישראלים, חייל אחד ואזרח אחד נפצעו באורח קשה בתחנת אוטובוס ליד גבעת אסף, לאחר שמחבל פתח באש לעברם ונמלט. ולמזג האוויר, בשבת הטמפרטורות יהיו מתחת לאפס בכמה מקומות בלבד. במהלך היום מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עם גשם. הרוח תהיה חזקה, הטמפרטורות תנוענה בין 4 ל-12 מעלות. מזג האוויר יהיה מתון גם ביום ראשון, אבל עם פחות גשם. הטמפרטורות המקסימליות חזויות להיות בין 4 ל-11 מעלות. ביום שני אנחנו יכולים לצפות לעוד משקעים, ובחג המולד רוח חזקה, לפעמים סוערת, מכיוון צפון-מזרח. מאיתנו פה בהטי TV, אנחנו מאחלים לכם חג מולד שמח ושנה אזרחית טובה. תודה רבה שהייתם איתנו. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, בהטי TV.com או בברוארפרס.com. שיהיה לכם שבת שלום.